آج کی کہانی سعادت حسین منٹو کی عنوان ہے یزید۔ سن 47 کے ہنگامے آئے اور گزر گئے، بالکل اسی طرح جس طرح موسم میں خلاف معمول چند دن خراب آئیں اور چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ کریم داد مولا کی مرضی سمجھ کر خاموش بیٹھا رہے۔ اس نے اس طوفان کا مردانہ وار مقابلہ کیا تھا۔ مخالف قوتوں کے ساتھ وہ کئی بار بھیڑا تھا، شکست دینے کے لیے نہیں، صرف مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کو معلوم تھا کہ دشمنوں کی طاقت بہت زیادہ ہے، مگر ہتھیار ڈال دینا وہ اپنی ہی نہیں ہر مرد کی توہین سمجھتا تھا۔ سچ پوچھئے تو اس کے متعلق یہ صرف دوسروں کا خیال تھا، ان کا جنہوں نے اسے وحشی نما انسانوں سے بڑی جاں بازی سے لڑتے دیکھا تھا۔ ورنہ اگر کریم داد سے اس بارے میں پوچھا جاتا کہ مخالف قوتوں کے مقابلے میں ہتھیار ڈالنا کیا وہ اپنی یا مرد کی توہین سمجھتا ہے، وہ یقیناً سوچ میں پڑ جاتا، جیسے آپ نے اس سے حساب کا کوئی بہت ہی مشکل سوال کر دیا ہے۔ کریم داد جمع تفریق اور ضرب تقسیم سے بالکل بے نیاز تھا۔ سن 47 کے ہنگامے آئے اور گزر گئے۔ لوگوں نے بیٹھ کر حساب لگانا شروع کیا کہ جتنا جانی نقصان ہوا ہے اتنا مالی، مگر کریم داد اس سے بالکل الگ تھلگ رہا۔ اس کو صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کا باپ رحیم داد اس جنگ میں کام آیا ہے۔ اس کے لاش خود کریم داد نے اپنے کندھوں پر اٹھائی تھی اور ایک کنویں کے پاس گڑھا کھود کر دفنائی تھی۔ گاؤں میں اور بھی کئی وارداتیں ہوئی تھیں، سینکڑوں جوان اور بوڑھے قتل ہوئے تھے، کئی لڑکیاں غائب ہوئی تھیں، کچھ کے بہت ظالمانہ طریقے سے بے آبروئی ہوئی تھی۔ کسی کی یہ زخ آئے تھے روتا تھا اپنے پھوٹے نصیبوں اور دشمنوں کی بے رحمی پر، مگر کریم داد کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ اپنے باپ رحیم داد کی شہزوری پر اسے ناز تھا۔ جب وہ 25-30 برچیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح بلائیوں کا مقابلہ کرتے کرتے نڈھال ہو کر گر پڑا تھا اور کریم داد کو اس کی موت کی خبر ملی تو اس نے اس کی روح کو مخاطب کر کے صرف اتنا کہا تھا، یار تم نے یہ ٹھیک نہ کیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک ہتھیار اپنے پاس ضرور رکھا کرو، اور اس نے رحیم داد کی لاش اٹھا کر کنویں کے پاس گڑھا کھود کر دفنا دی تھی اور اس کے پاس کھڑے ہو کر فاتحہ کے طور پر صرف یہ چند الفاظ کہے تھے، گناہ ثواب کا حساب خدا جانتا ہے، اچھا تجھے بہشت نصیب ہو۔ رحیم داد جو نہ صرف اس کا باپ تھا بلکہ ایک بہت بڑا دوست بھی تھا، بلائیوں نے بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ لوگ جب ان کی افسوسناک کا ذکر کرتے تھے تو قاتلوں کو بڑی گالیاں دیتے تھے، مگر کریم داد خاموش رہتا تھا۔ اس کی کئی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، 2 مکان جل کر راکھ ہو گئے تھے، مگر اس نے اپنے اس نقصان کا کبھی حساب نہیں لگایا تھا۔ وہ کبھی کبھی صرف اتنا کہا کرتا تھا، جو کچھ ہوا ہماری اپنی غلطی سے ہوا، اور جب کوئی اس سے اس غلطی کے متعلق استفسار کرتا تو وہ خاموش رہتا۔ گاؤں کے لوگ ابھی سوگ میں مصروف تھے کہ کریم داد نے شادی کر لی۔ اسی مٹیار جینا ساتھ جس پر ایک عرصے سے اس کی نگاہ تھی۔ جینا سوگوار تھی، اس کا شہتیر جیسا کڑیل جوان بھائی بلوں میں مارا گیا تھا۔ ماں باپ کی موت کے بعد ایک صرف وہی اس کا سہارا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جینا کو کری داد سے بے پناہ محبت تھی، مگر بھائی کی موت کے غم نے یہ محبت اس کے دل میں سیاہ پوش کر دی تھی۔ اب ہر وقت اس کی سدا مسکراتی آنکھیں نمناک رہتی تھیں۔ کریم داد کو رونے دھونے سے بہت چڑ تھی۔ وہ جینا کو جب بھی سوگ زدہ حالت میں دیکھتا تو دل ہی دل میں بہت کٹتا، مگر وہ اس سے اس بارے میں کچھ کہتا نہیں، یہ سوچ کر کہ عورت ذات ہے، ممکن ہے اس کے دل کو اور زیادہ دکھ پہنچے۔ مگر اس روز اس سے رہا نہ گیا۔
کھیت میں اس نے جینا کو پکڑ لیا اور کہا، مردوں کو کفنائے دفنائے پورا 1 سال ہو گیا ہے، اب تو وہ بھی اس شوق سے گھبرا گئے ہوں گے۔ چھوڑ میری جان، ابھی زندگی میں جانے اور کتنی موتیں دیکھنی ہیں، کچھ آنسو تو اپنی آنکھوں میں جمع رہنے دو۔ جینا کو اس کی یہ باتیں بہت ناگوار معلوم ہوتی تھی، مگر وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے اکیلے میں اس نے کئی گھنٹے سوچ سوچ کر اس کی باتوں میں معنی پیدا کیے اور آخر خود کو یہ سمجھنے پر آمادہ کر لیا کہ کریم داد جو کچھ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ شادی کا سوال آیا تو بڑے بوڑھوں نے مخالفت کی، مگر یہ مخالفت بہت ہی کمزور تھی۔ وہ لوگ سوگ منا کر اتنے نحیف ہو گئے تھے کہ ایسے معاملوں میں 100% کامیاب ہونے والی مخالفتوں پر بھی زیادہ دیر تک جمے نہ رہ سکے۔ چنانچہ کریم داد کا بیاہ ہو گیا، باجے گاجے آئے اور ہر رسم ادا ہوئی اور کریم داد اپنی محبوبہ جینا کو دلہن بنا کر گھر لے آیا۔ فسادات کے بعد قریب 1 برس سے سارا گاؤں قبرستان سا بنا ہوا تھا۔ جب کریم داد کی بارات چلی اور خوب دھوم دھڑکا ہوا تو گاؤں کے کئی آدمی سہم گئے۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ کریم داد کی نہیں، کسی بھوت پریت کی بارات ہے۔ کریم داد کے دوستوں نے جب اس کو یہ بات بتائی کہ وہ خوب ہنسا۔ ہنستے ہنستے ہی اس نے ایک روز اس کا ذکر اپنی نئی نویلی دلہن سے کیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ اٹھی۔ کریم داد نے جینا کی سوہے چوڑے والی کلائی اپنے ہاتھ میں لی اور کہا، یہ بھوت تو اب ساری عمر تمہارے ساتھ چمٹا رہے گا، رحمان سائیں کی جھاڑ پھونک بھی اتار نہیں سکے گی۔ جینا نے اپنی مہندی میں رچی ہوئی انگلی دانتوں تلے دبا کر اور ذرا شرما کر صرف اتنا کہا کہ میں تجھ کو کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ کریم داد نے اپنی ہلکی ہلکی سیاہی مائل بھوری مونچھوں پر زبان کی نکیل پھیری اور مسکرا دیا، ڈر بھی کوئی لگنے کی چیز ہے۔ جینا کا غم اب بہت حد تک دور ہو چکا تھا، وہ ماں بننے والی تھی۔ کریم داد کی جوانی کا نکھار دیکھتا تو بہت خوش ہوتا اور جینا سے کہتا، خدا کی قسم جینا، تو نے پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہیں تھی، اگر تو اتنی خوبصورت اپنے ہونے والے بچے کے لیے بنی ہے تو میری اس سے لڑائی ہو جائے گی۔ یہ سن کر جینا شرما کر اپنا ٹھلیا سا پیٹ چادر میں چھپا لیتی۔ کریم داد ہنستا، اسے چھیڑتا، چھپاتی کیوں ہو اس چور کو؟ میں کیا جانتا نہیں، یہ سب بناؤ سنگار صرف تم نے اسی سور کے بچے کے لیے کیا ہے۔ جینا ایک دم سنجیدہ ہو جاتی، کیوں گالی دیتے ہو اپنے کو؟ کریم داد کی سیاہی مائل مونچھیں ہنسی سے تھر تھرانے لگتی۔ کریم داد بہت بڑا سور ہے۔ چھوٹی عید آئی، بڑی عید آئی، کریم داد نے یہ دونوں تہوار بڑی ٹھاٹ سے منائے۔ بڑی عید سے 12 روز پہلے اس کے گاؤں میں بلائیوں نے حملہ کیا تھا اور اس کا باپ رحیم داد اور جینا کا بھائی فضل الہی قتل ہوئے تھے۔ جینا ان دونوں کی موت کو یاد کر کے بہت روئی تھی، مگر کریم داد کی صدموں کو یاد رکھنے والی طبیعت کی موجودگی میں اتنا غم نہ کر سکی جتنا اسے اپنی طبیعت کے مطابق کرنا چاہیے تھا۔ جینا کبھی سوچتی تھی تو اس کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی زندگی کا اتنا بڑا صدمہ کیسے بھولتی جا رہی ہے۔ ماں باپ کی موت تو اس کو قطعاً یاد نہیں تھی۔ فضل الہی اس سے 6 سال بڑا تھا، وہی اس کا باپ تھا، وہی اس کی ماں اور وہی اس کا بھائی۔ جینا اچھی طرح جانتی تھی کہ صرف اسی کی خاطر اس نے شادی نہیں کی، اور یہ تو سارے گاؤں کو معلوم تھا کہ جینا ہی کی عصمت بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دی تھی۔ اس کی موت جینا کی زندگی کا یقیناً بہت ہی بڑا حادثہ تھا، ایک قیامت تھی جو بڑی عید سے ٹھیک 12 روز پہلے
इस पर यकायक टूट पड़ी थी। अब वो इसके बारे में सोचती थी तो इसको बड़ी हैरत होती थी कि वो इसके असरात से कितनी दूर होती जा रही है। मुहर्रम करीब आया तो जीना ने करीम दाद से अपनी पहली फरमाइश का इजहार किया कि इसे ताज़िये देखने का बहुत शौक़ है। अपनी सहेलियों से वो इसके मुतालिक बहुत कुछ सुन चुकी थी। चुनाचा इसने करीम दाद से कहा, मैं ठीक हुई तो ले चलोगे मुझे ताज़िया दिखाने? करीम दाद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम ठीक ना भी हुई तो भी ले चलूँगा, इस सूर के बच्चे को भी। जीना को ये गाली बहुत ही बुरी लगती थी, चुनाचे वो अक्सर बिगड़ जाती थी, मगर करीम दाद की गुफ्तगू का अंदाज कुछ ऐसा पुरखुलूस था कि जीना की तलखी फ़ौरन ही एक नाकाबिले बयान मिठास में तब्दील हो जाती थी। वो सोचती थी कि सूर के बच्चे में कितना प्यार कूट कूट कर भरा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग की अफवाहें एक अरसे से उड़ रही थीं। असल में तो पाकिस्तान बनते ही ये बात गोया एक तौर पर तय हो गई थी कि जंग होगी और ज़रूर होगी। कब होगी इसके मुतालिक गांव में किसी को भी मालूम नहीं था। करीम दाद से जब कोई इसके मुतालिक सवाल करता तो ये मुख्तसर सा जवाब देता, जब होनी होगी हो जाएगी, फजूल सोचने से क्या फ़ायदा। जिना जब इस होने वाली लड़ाई भिड़ाई के मुतालिक सुनती तो इसके औसान खुता हो जाते थे। वो तिबन बहुत ही अम पसंद थी, मामूली तू में भी सख्त घबराती थी। इसके अलावा गुज़श्ता बलुओं में इसने कई कश्तो खून देखे थे और इन्हें में इसका प्यारा भाई फजल इलाही काम आया था। बेहद सहम कर वो करीम दाद से इतना कहती कि मैं क्या होगा। करीम दाद मुस्कुरा देता, मुझे क्या मालूम लड़का होगा या लड़की। ये सुनकर जीना बहुत ही ज़िच होती, मगर फ़ौरन ही करीम दाद की दूसरी बातें में लग कर होने वाली जंग के मुतालिक सब कुछ भूल जाती। करीम दाद ताकतवर था, न डर था। जीना से इसको बेहद मोहब्बत थी। बंदूक खरीदने के बाद वो थोड़े ही अरसे में निशाने का बहुत पक्का हो गया था। ये सब बातें जीना को हौसला दिलाती थी, मगर इसके बावजूद दर्जनों में जब वो अपनी किसी खौफ ज़दा हमजोली से जंग के बारे में गांव के आदमियों की लड़ाई हुई होलनाक अफवाहें सुनती तो एकदम सुन सी हो जाती। बख्तू दई जो हर रोज़ जीना को देखने आती थी, एक दिन ये खबर लाई कि हिंदुस्तान वाले दरिया बंद करने वाले हैं। जीना इसका मतलब ना समझी। वजाहत के लिए इसने बख्तू दई से पूछा, दरिया बंद करने वाले हैं? ये कौन से दरिया बंद करने वाले हैं? बख्तू दई ने जवाब दिया, वो जो हमारे खेतों को पानी देते हैं। जीना ने कुछ देर सोचा और हंसकर कहा, मूसा क्या तुम भी पागलों की सी बातें करती हो? दरिया कौन बंद कर सकता है, वो भी कोई मोरियां हैं। बख्तू ने जीना के पेट पर होले होले मालिश करते हुए कहा, बीबी मुझे मालूम नहीं, जो कुछ मैंने सुना था तुम्हें बता दिया। ये बात अब तो अखबारों में भी आ गई है। कौन सी बात? जीना को यकीन नहीं आता था। बख्तू ने अपनी झुर्रियों वाले हाथ से जीना का पेट टटोलते हुए कहा, यह दरिया बंद करने वाली बात। फिर इसने जीना का पेट पर इसकी कमीज खींची और उठकर बड़े माहिराना अंदाज में कहा, अल्लाह खैर रखे, बच्चा आज से पूरे 10 रोज़ के बाद हो जाना चाहिए। करीम दाद घर आया। सबसे पहले जीना ने इससे दरियाओं के मुतालिक पूछा। इसने पहले बात टालनी चाहिए, पर जब जीना ने कई बार अपना सवाल दोहराया तो करीम दाद ने कहा, हाँ कुछ ऐसा ही सुना है। जीना ने पूछा, क्या? यही कि हिंदुस्तान वाले हमारे दरिया बंद कर देंगे। क्यों? करीम दाद ने जवाब दिया कि हमारी फसलें तबाह हो जाएं। यह सुनकर जीना को यकीन हो गया कि दरिया बंद किए जा सकते हैं। चुनाचे नहायत बेचारगी के आलम में इसने सिर्फ इतना कहा, कितने जालिम हैं ये लोग। करीम दाद इस दफ़ा कुछ देर के बाद मुस्कुराया। हटाओ इसको, ये बताओ मूसा बख्तो आई थी क्या? जीना ने बेदिली से जवाब दिया, आई थी। क्या कहती थी?
कहती थी आज से पूरे 10 रोज के बाद बच्चा हो जाएगा। करीम दाद ने जोर का नारा लगाया, जिंदाबाद। जीना ने इसे पसंद ना किया और बुड़बुड़ाई, तुम्हें खुशी सूझती है, जाने यहाँ कैसी बला आने वाली है। करीम दाद जो पाल चला गया और वहां करीब करीब सब मर्द जमा थे। चौधरी नथु को घेरे इससे दरिया बंद करने वाली खबर के मुतल्लिक बातें पूछ रहे थे। कोई पंडित नेहरू को पेट भरकर गालियां दे रहा था तो कोई बद्दुआएं मांग रहा था। कोई ये मानने ही से यकसर मुनकिर था कि दरियाओं का रुख बदला जा सकता है। कुछ ऐसे भी थे जिनका ये ख्याल था कि जो कुछ होने वाला है वो हमारे गुनाहों की सज़ा है। इसे टालने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि मिलकर मस्जिद में दुआ मांगी जाए। करीम दाद एक कोने में बैठा खामोश सुनता रहा। हिंदुस्तान वालों को गालियां देने में चौधरी नथु सबसे पेश था। करीम दाद कुछ इस तरह से बार बार अपनी नशिस्त बदल रहा था जैसे इसे बहुत कोफ्त हो रही है। सब बैक ज़बान होकर ये कहते थे कि दरिया बंद करना बहुत ही ओछा हथियार है, इंतहाई कमीनापन है, रज़ालत है, अजीम तरीन जुल्म है, बदतरीन गुनाह है, यजीदपन है। करीम दाद 2-3 मरतबा इस तरह खांसा जैसे वो कुछ कहने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। चौधरी नथु के मुंह से जब एक और लहर मोटी मोटी गालियों की उठी तो करीम दाद चीख पड़ा, गाली ना दे चौधरी किसी को। माँ को एक बहुत बड़ी गाली चौधरी नथु के हलक में फंसी की फंसी रह गई और इसने पलट कर एक अजीब अंदाज से करीम की तरफ देखा जो सर पर अपना साफा ठीक कर रहा था। क्या कहा? करीम दाद ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, मैंने कहा गाली ना दे किसी को। हल्क में फंसी हुई माँ की गाली बड़े जोर से बाहर निकली। चौधरी नथु ने बड़े तीखे लहजे में करीम दाद से कहा, किसी को? क्या लगते हैं वो तुम्हारे? इसके बाद वो चौपाल में जमा शुदा आदमियों से मुखातिब हुआ, सुना तुम लोगों ने? कहता है गाली ना दो किसी को, पूछो इससे वो क्या लगते हैं इसके। करीम दाद ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, मेरे क्या लगते हैं? मेरे दुश्मन लगते हैं। चौधरी के हलक से फटा फटा सा कहका बुलंद हुआ और इस कदर जोर से कि इसकी मूंछों के बाल बिखर गए। सुना तुम लोगों ने? दुश्मन लगते हैं और दुश्मन को प्यार करना चाहिए, क्यों बरखुरदार? करीम दाद ने बड़े बरखुरदाराना अंदाज में जवाब दिया, नहीं चौधरी, मैं ये नहीं कहता कि प्यार करना चाहिए, मैंने सिर्फ ये कहा कि गाली नहीं देनी चाहिए। करीम दाद के साथ ही इसका लंगोटिया दोस्त मीरा बख्श बैठा था। इसने पूछा, क्यों? करीम दाद सिर्फ मीरा बख्श से मुखातिब हुआ, क्या फ़ायदा है यार, वो पानी बंद करके हमारी ज़मीनों को बंजर बनाना चाहते हैं और तुम इन्हें गाली देकर ये समझते हो कि ये हिसाब बेबाक हुआ। ये कहाँ की अक्लमंदी है? गाली तो इस वक्त दी जाती है जब कोई जवाब पास ना हो। मीरा बख्श ने पूछा, तुम्हारे पास कोई जवाब मौजूद है? करीम दाद ने थोड़े तवफ़्फ़ुक़ के बाद जवाब कहा, सवाल मेरा नहीं, हजारों और लाखों आदमियों का है, अकेला मेरा जवाब सबका जवाब नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में सोच समझ कर ही कोई पुख्ता जवाब तैयार किया जा सकता है। वो एक दिन में दरियाओं का रुख नहीं बदल सकते, साल लगेंगे। लेकिन जहाँ तो तुम लोग गालियाँ देकर 1 मिनट में अपनी भड़ास निकाल बाहर कर रहे हो। फिर इसने मीरा बख्श के कांधे पर हाथ रखा और बड़े खलूस के साथ कहा, मैं तो इतना जानता हूँ कि यार के हिंदुस्तान को कमीना, जलील और जालिम कहना भी गलत है। मीरा बख्श की बजाय चौधरी नथु चलाया, लो और सुनो। करीम दाद मीरा बख्श ही सबसे मुखातिब रहा। दुश्मन से मेरे भाई रहमो करम की तवक्को रखना बेवकूफ़ी है। लड़ाई शुरू हो और ये रोना रोया जाए कि दुश्मन बड़े बोर की राइफलें इस्तेमाल कर रहा है और हम छोटे बम गिराते हैं और वो बड़े गिराते हैं। तो अपने ईमान से कहो, ये शिकायत भी कोई शिकायत है? छोटा चाकू भी मारने के लिए इस्तेमाल होता है और बड़ा चाकू भी। क्या मैं झूठ कहता हूँ?
मीरा बख्श की बजाय चौधरी नत्थू ने सोचना शुरू किया, मगर फौरन ही झुंझला गया। लेकिन सवाल यह है कि पानी बंद कर रहे हैं, हमें भूखा प्यासा मारना चाहते हैं। करीदाद ने मीरा बख्श के कांधे से अपना हाथ अलहदा किया और चौधरी नत्थू से मुखातिब हुआ। चौधरी, जब किसी को दुश्मन कह दिया तो फिर ये गिला कैसा कि वो हमें भूखा प्यासा मारना चाहता है? वो तुम्हें भूखा प्यासा नहीं मारेगा, तुम्हारी हरी भरी ज़मीनें वीरान और बंजर नहीं बनाएगा। क्या वो तुम्हारे लिए पुलाव की देगें और शरबत के मटके वहाँ से भेजेगा? तुम्हारी सैर तफरी के लिए यहाँ बगीचे लगाएगा? चौधरी नत्थू भुना गया, ये तुम क्या बकवास कर रहा है? मीरा बख्श ने हौले से करीम दाद से पूछा, हाँ यार, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है मीरा बख्शा। करीम दाद ने समझाने की अंदाज में मीरा बख्श से कहा, तू जरा सोच तो सही कि लड़ाई में दोनों फरीक एक दूसरे को बिछाड़ने के लिए क्या कुछ नहीं करते। पहलवान जब लंगर लंगोट किसी के उखाड़े में उतर आए तो इसे हर दाव इस्तेमाल करने का हक होता है। मीरन बख्श ने अपना घटा हुआ सर हिलाया, ये तो ठीक है। करीम दाद मुस्कुराया, तो फिर दरिया बंद करना भी ठीक है। हमारे लिए ये जुल्म है, मगर इसके लिए रवा है। रवा क्या है? जब तेरी जेब प्यास के मारे लटक कर जमीन तक आ जाएगी तो मैं फिर पूछूंगा कि जुल्म रवा है या ना रवा। जब तेरे बाल बच्चे अनाज के एक एक दाने को तरसेंगे तो फिर यही कहना कि दरिया बंद करना बिल्कुल ठीक था। करीम दाद ने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी और कहा, मैं जब भी यही कहूँगा। चौधरी, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि सिर्फ हो हमारा दुश्मन नहीं है? क्या हम इसके दुश्मन नहीं? अगर हमारे इख्तियार में होता तो हमने भी इसका अब दाना पानी बंद ना किया होता। क्या अब कि वो कर सकता है और करने वाला है तो हम ज़रूर इसका कोई तोड़ सोचेंगे। बेकार गालियां देने से क्या होता है? दुश्मन तुम्हारे लिए दूध की नहरें जारी नहीं करेगा। चौधरी नत्थू, इससे हो सकता तो वो तुम्हारे पानी की हर बूंद में जहर मिला देगा। तुम इसे जुल्म कहोगे, वैश्यानापन कहोगे, इसलिए कि मारने का ये तरीका तुम्हें पसंद नहीं। अजीब सी बात है, लड़ाई शुरू करने से पहले दुश्मन से निकाह की सी शर्तें पढ़वाई जाए। इससे कहा जाए कि देखो, मुझे भूखा प्यासा ना मारना, बंदूक से, और भी इतने बोर की बंदूक से। अलबत्ता तुम मुझे शौक से हलाक कर सकते हो। असल बकवास तो ये है, जरा ठंडे दिल से सोचो। चौधरी नत्थू झंझलाहट की आखिरी हद तक पहुंच गया। बर्फ लाकर रख मेरे दिल पर, ये भी मैं ही लाऊं? ये कहकर करीम दाद हंसा, मियाँ बख्श के कांधे पर थपकी देकर उठा और चौपाल से चला गया। घर की ड्योढ़ी में दाखिल हो ही रहा था कि अंदर से बख्तो दई निकली। करीम दाद को देखकर इसके होंठों पर पोपली मुस्कुराहट पैदा हुई। मुबारक हो, कैसे चांद सा बेटा हुआ है। अब कोई अच्छा सा नाम सोच। इसका नाम? करीम दाद ने एक लख्ते के लिए सोचा, यजीद। यजीद। बख्तो दाई का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। करीम दाद नारा लगाता घर में दाखिल हुआ। जीना चारपाई पर लेटी थी। पहले से किस कदर जर्द इसके पहलू में एक गुल कूथना सा बच्चा चिड़चिड़ा अपना अंगूठा चूस रहा था। करीम दाद ने इसके तरफ प्यार भरी नज़रों से देखा और इसके गाल को एक उंगली से छेड़ते हुए कहा, ओए मेरे यजीद। जीना के मुंह से हल्की सी ताज्जुब चीख निकली, यजीद? करीम दाद ने गौर से अपने बेटे का नाक नक्शा देखते हुए कहा, हाँ यजीद इसका नाम है। जीना की आवाज़ बहुत नखीफ हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो कि मैं यजीद? करी दाद मुस्कुराया, क्या है इसमें, नाम ही तो है। जीना सिर्फ इस कदर कह सकी, मगर किसका नाम? करीम दाद ने संजीदगी से जवाब दिया, ज़रूरी नहीं कि ये भी वही यजीद हो। इसने दरिया का पानी बंद किया था, ये खोलेगा।